ਭਾਈ ਮਾਵਾਂ ਨਚਾਨ ਭੈਣਾਂ ਨਚਾਨ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਵੱਲ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੈਲਾ ਬੱਟ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਫਟ ਹੀ ਝਟਕਾ ਹੀ। ਉਮੈਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਮੈਰ ਆਵਾਨ ਦੀਆਂ, ਜ਼ਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਟਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨਾ, ਤੇਰਾ WhatsApp ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ ਪਈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ तेरा नंबर लीक होया सी, तेरा ही है ना? अस्सलाम वालेकुम जी, सईद खान न्याजी। अच्छा दोस्तों, आज का जो मेरा व्लॉग है वो रजब बट के साथ जो कुछ हुआ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, बल्कि बहुत एक ख़तरनाक कार्रवाई हो गई है रजब बट के ख़िलाफ़। और सुनने में ये आ रहा है, वो सारे का सारा शक ये जा रहा है, बल्कि यकीन है लोगों को कि ये फायरिंग जो है ये रजब बट के घर पर शहजाद भट्टी ने करवाई है। ये कल शाम 6 बजे का वाक़या है। दो नामालूम अफराद आते हैं और आके रजब बट के घर के बाहर गेट पर फायर खोल देते हैं। 6 फायर करते हैं, जिनमें से 1 हवाई निकल जाता है और 5 जो हैं वो हिट होते हैं, कुछ गेट के ऊपर, कुछ दीवारों के ऊपर। तो खुशकिस्मती से रजब बट की जो फैमिली है वो घर पर मौजूद नहीं होती। रजब बट ख़ुद भी घर पर मौजूद नहीं है और अमान डोगर भी समझो कि पाकिस्तान में नहीं है, रजब बट भी पाकिस्तान में नहीं है, उनकी फैमिली भी वो घर पर नहीं होती, सिर्फ एक गार्ड होता है बट, तो गुज्जर। तो क्या होता है जनाब जी, बिल्कुल किसी किस्म का कोई इतना खासा नुकसान नहीं होता, समझें कि बिल्कुल बचा हो जाता है, एक मच्छर तक नहीं मरता, लेकिन जो फायर हैं वो हिट होते हैं। 2 बंदे आते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, एक फायर कर रहा होता है, एक वीडियो बना रहा होता है। और ये जो वीडियो होते हैं ये ना सिर्फ उन कातलों ने बनाई है बल्कि उस हमलावरों ने बनाई है, बल्कि उसके साथ साथ रजब बट के घर जो बाहर CCTV कैमरास लगे हुए हैं उनमें भी ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये सेव हो गई है। अब दोस्तों, कंट्रोवर्सी चल रही आ रही थी कि रजब बट और शहजाद भट्टी के दरमियान जो है ना वो एक मुखालफत चल रही थी, टिकटॉक के ऊपर बयानबाजियाँ हो रही थी। खैर रजब ने तो इतना कोई शदीद खिलाफ बयान नहीं दिया शहजाद भट्टी के, लेकिन रजब बट का जो सॉरी दोस्त है अमान डोगर, उसने शहजाद भट्टी के ख़िलाफ़ एक समझो कि एक सख्त किस्म की स्टेटमेंट दी थी। उसने कहा था कि डॉन ऐसे नहीं होते, जो डॉन होते हैं वो टिकटॉक लाइव के ऊपर नहीं आते, डबल टैप नहीं करवाते, गिफ्टिंग नहीं करवाते। डॉन जो होते हैं वो दाऊद इब्राहिमी की तरह वो सोशल मीडिया के ऊपर आते ही नहीं, वो डॉन होते हैं। मैं तुम्हें डॉन मानता ही नहीं हूँ। तो शहजाद भट्टी जो कि एक पावरफुल इंसान है, और शहजाद भट्टी की अगर हम उसके ऊपर नज़र दौड़ाएं तो शहजाद भट्टी के पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उसके पास काफ़ी ज़्यादा शूटर्स हैं। अब शहजाद भट्टी भी जो है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, और वो किसी दूसरे मुल्क में बैठकर अगर शहजाद भट्टी इंडिया में ग्रेनेड फेंकवा सकता है, तो शहजाद भट्टी ने तो पहले ही कह दिया था कि जनाब जी ये पाकिस्तान तो फिर मेरा अपना ही मुल्क है, ठीक है। अब उसके पास शूटर्स हैं, उसके पास बंदे हैं, उसके इतने रिसोर्सेज हैं, तो शहजाद भट्टी कितना ज़्यादा ख़तरनाक है कि पाकिस्तान से बाहर बैठ कर भी वो इंडिया में भी कार्रवाई डाल सकता है, और पाकिस्तान में तो कोई कार्रवाई डालना उसके लिए मुश्किल बात ही नहीं है, ठीक है। रजब भी इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, मान डोगर भी नहीं है, तो फिर क्यों शहजाद भट्टी ने उसके घर के ऊपर फायर करवाए, ठीक है। और कहते हैं कि फायरिंग से थोड़ी देर पहले उसके जो फैमिली थी, उसके माँ बाप हो गया, उसके जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी घर से निकल गए थे। घर बिल्कुल खाली था, घर में सिर्फ वही एक बंदा बैठा था गुज्जर जो उनका गार्ड है। और कहते हैं कि उस गार्ड के पास असला भी नहीं था, क्योंकि वो जो सिक्योरिटी गार्ड की जो क्लियरेंस होती है असला के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से वो कुछ इश्यूज़ चल रहे थे। और मैं आपको एक और ख़बर भी देता हूँ कि रजब बट का जो मोबाइल है, रजब बट का जो मोबाइल है वो भी FIA ने अपनी कस्टडी में रख लिया है। अब रजब बट गया क्यों मुल्क छोड़कर? सुनने में तो यही आ रहा है कि रजब बट इसलिए गया क्योंकि रजब बट को थ्रेड्स आ रहे थे शहजाद भट्टी की जानिब से, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उसके मोबाइल से कुछ इस किस्म का मवाद निकला है, तो उस मतलूबा मशकूक मवाद की बदौलत FIA ने वो मोबाइल जो है वो अपनी कस्टडी में कर लिया। अब उसके मोबाइल से मजीद क्या चीज़ें निकलती हैं ये तो खैर FIA का मामला है। बरकैफ कहते हैं कि रजब बट उस मोबाइल की वजह से, FIA केस की वजह से, और फिर कुछ लोग कहते हैं कि शहजाद भट्टी के थ्रेड्स की वजह से ना रजब बट जो है ये बस निकल गया है यहाँ से पाकिस्तान से। तो बाद में जब उसकी फैमिली से इंटरव्यू हुआ, अच्छा उसकी फैमिली ने अब FIR जो है वो थाने में दर्ज करवा दिया। उसकी फैमिली मेंबर सारे वहाँ पर मौजूद थे, बाकी जो उसके रिश्तेदार हैं, उसका दोस्त हैदर जो होता है उसके साथ व्लॉगिंग में आता है वो भी थाने के बाहर मौजूद था। तो जब उनसे इंटरव्यू किया गया, सवालात किए गए कि आपको किसके साथ दुश्मनी थी या कौन आपको धमकियाँ दे रहा था, तो ये फायरिंग किसने करवाई है, तो उसकी जो भी फैमिली है
ایون کہ ان کے جو لائر ہیں ان سمیت سب نے یہی بات کہی ہے کہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. دھمکیاں مختلف زاویوں سے آ رہی تھیں. تو اب ہم نے جو ایف آئی آر ہے یہ نامعلوم درج کروائی ہے. ہم نے اس ایف آئی آر میں کہتے ہیں اس کے رشتہ دار کہتے ہیں کہ کسی قسم کا کسی کا نام درج نہیں کرے, نامعلوم. تو انہوں نے تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے شہزاد اتنی دہشت ہے شہزاد بھٹی کی ان کے اوپر, اس کی فیملی کے اوپر, کہ وہ شہزاد بھٹی کے خلاف اس کی جو فیملی ہے وہ بھی کھل کے بیان نہیں دے رہی کہ یہ فائرنگ جو ہے یہ شہزاد بھٹی نے کروائی ہے. اتنا خوف ہے شہزاد بھٹی کا. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نامعلوم افراد ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے, مختلف لوگوں کی طرف سے دھمکیاں آ رہی تھیں, اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے ان بیانات میں شہزاد بھٹی کا نام واضح طور پر نہیں لیا, واضح طور پر شہزاد بھٹی کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کروائی. انہوں نے ایک نامعلوم ایف آئی آر درج کروائی ہے نامعلوم لوگوں کے خلاف. تو لیٹس سی پولیس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے برکت سوشل میڈیا کے اوپر, اور جتنا بھی ہم دیکھیں میڈیا کے اوپر چیک کریں تو, اور شہزاد بھٹی کو دیکھیں تو شہزاد بھٹی ان کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ میں کچھ کروں گا ضرور, اب یہ میری عزت کا سوال ہے. اب شہزاد بھٹی نے ایک اور نیا کارنامہ کر دیا ہے. اب شہزاد بھٹی کی اب ریسنٹلی ویڈیو آئی ہے, اس میں شہزاد بھٹی نے اس کا جو موبائل ہے اس کا واٹس ایپ ہیک کر لیا ہے. اب یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اب ایک شہزاد بھٹی نے سمجھو کہ اس کے اوپر سائبر اٹیک کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ فائرنگ کے اٹیک کے بعد نا, گنز کے اٹیک کے بعد اب اس نے ایک سمجھو کہ سائبر اٹیک بھی کر دیا ہے, اس کا واٹس ایپ ہیک کر لیا ہے. اگر شہزاد بھٹی اگر اس کا واٹس ایپ ہیک کر سکتا ہے تو اس کا پھر یوٹیوب چینل بھی شہزاد بھٹی ہیک کر سکتا ہے. شہزاد بھٹی جو ہے اس کے ریسورسز کافی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, رجب بٹ نے اس کے خلاف بیان نہیں دیا. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دشمنی کس طرح سٹارٹ ہوئی. کچھ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے, ٹک ٹاک کی وجہ سے شہزاد بھٹی اور رجب جو تھے وہ بہت اچھے دوست تھے, اور واقعی دوست تھے. بیک ڈور ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی تھیں. رجب جو تھا وہ شہزاد بھٹی, رجب جو ہے وہ شہزاد بھٹی کو بھائی کہتا تھا. اور کہتے ہیں کہ بعد میں جی کچھ معاملات ان کے ہو گئے ٹک ٹاک کے اوپر, رجب بٹ نے شہزاد بھٹی کو انفالو کر دیا. پھر شہزاد بھٹی نے اسی انفالو کی وجہ سے اس کے خلاف بیان بازی کرنی شروع کر دی. معاملات دونوں کے درمیان تلخ ہوتے گئے. پھر رجب بٹ نے معافی مانگی, یہ وہ برکیف. یہ بات جو ہے یہ ایک حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن جو اصل بات ہے نا, شہزاد بھٹی نے اپنے ایک ولاگ میں بھی کہا ہے, ایک ویڈیو میسج پیغام میں بھی کہا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ماں بہنیں نچانے والے اب ایک مذہبی, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب, کیونکہ رجب بٹ کی جو کیس ہسٹری دیکھے تو وہ مذہب کے خلاف باتیں کرتا ہے, کچھ نہ کچھ ایسی اوٹ پٹنگی کھیل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ مذہبی حلقوں کے حوالے سے. اب دیکھیں نا, اب ذاتی شہزاد بھٹی تو یہی کہہ رہا ہے کہ اس نے ایک مذہبی سمجھے کہ گستاخی کی ہے, جو کہ اس نے ویڈیو پیغام میں بھی کہا ہے. تو دوستو یہ جو معاملات ہے رجب بٹ کے لیے, اس کی فیملی کے لیے کافی خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. اب ان لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا ہے لیکن سکون زندگی سے چلا گیا ہے, اور رجب بٹ کی آئے دن غلطیاں, بلنڈرز, جو یہ بڑے بڑے بلنڈرز کر رہا ہے, یہ جو لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے, یہ جو مذہبی گستاخیاں کرتا ہے, اب یہ جو ہے یہ اب خود کو اپنی جان یہ خطرے میں ڈال رہا ہے. نہ صرف اپنی جان خطرے میں ڈال رہا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنی فیملی کی جان بھی خطرے میں ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے, تو دوستو بس اس کے پاس پیسے کا نشہ ہے, دولت کا نشہ ہے, فیم ہے, اس کے پاس ہر چیز ہے. تو یہ باقی جو چیزیں ہیں نا, جو چیزیں کس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں, اس کو اس نے پسے پشت ڈال دیا ہے. بس وائرل ہونے کے چکر میں, فیم لینے کے چکر میں مزید تر گستاخیاں یہ کرتا چلتا جا رہا ہے. اب یہ کوئی ان پڑھ بندہ نہیں ہے رجب بٹ, کہتے ہیں اس کے منہ زبان سلپ ہو گئی, یہ غلطی ہو گئی. اب غلطی کسی اور سے کیوں نہیں ہوتی, غلطی شہزاد بھٹی سے کیوں نہیں ہوتی, غلطی فرق کھوکھر سے کیوں نہیں ہوتی, ظفر سپاری غلطی کیوں نہیں کرتا, اور جو پاکستان میں اتنے یوٹیوبرز ہیں بڑے بڑے وہ کیوں نہیں غلطی کرتے. رجب بٹ سے کیوں اس کی زبان سلپ ہو جاتی ہے, کبھی یہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے, کبھی 295C کا سمجھے کہ مذاق اڑانا, توہین رسالت, نماز کا مذاق اڑانا, یہ سی غلطیاں کیوں ہوتی ہیں. حالانکہ یہ کوئی ان پڑھ بندہ نہیں ہے, یہ پڑھا لکھا بندہ, اس نے M.Com کیے ہوئے ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو ساری اس کی غلطیاں اب اس کے گلے پڑنے والی ہیں, اب اس کو اللہ ہی بچائے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب جی صلح صفائی ہو جانی چاہیے. اب اس کے لائر کہہ رہے ہیں کہ بجائے بعد میں صلح ہو, کوئی نقصان کے بعد صلح ہو, پہلی صلح ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. تو سارا ان کو پتہ ہے کہ شہزاد بھٹی نے کیا, ہر کسی کو پتہ ہے, موسٹلی ہر بندے کو پتہ ہے کہ شہزاد بھٹی نے ان کے خلاف یہ ایکشن کیا ہے. لیکن یہ لوگ اتنے خوف زدہ ہیں
کہ شہزاد بھٹی کا نام نہیں لے رہے, میڈیا کے اوپر بھی نام نہیں لے رہے, اور اس ایف آئی آر میں بھی انہوں نے شہزاد بھٹی کے خلاف ایف آئی آر بھی درج نہیں کی, اس کا نام نہیں, نامعلوم افراد کی ایف آئی آر درج کروائی ہے. ٹھیک ہے, تو شہزاد بھٹی نے ان کو ذرا سمجھے کہ ایک قسم کا وہ دیا ہے. حالانکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہزاد بھٹی نے فائرنگ کیوں کروائی, گھر میں کوئی بندہ موجود نہیں تھا. اس کا مقصد صرف اس کو میرے خیال میں ایک قسم کا وہ ریڈ الرٹ جاری کرنا تھا کہ میں باہر بیٹھ کر پاکستان میں یہ بات بھی کہہ سکتا ہوں. اب اس کی فیملی کے بندے کہتے ہیں کہ رجب بٹ نہ ایف آئی اے کی وجہ سے باہر گیا ہے, نہ شہزاد بھٹی کے اس خوف کی وجہ سے باہر گیا ہے, یا کسی دھمکیوں کی وجہ سے باہر گیا ہے, بلکہ رجب بٹ جو گیا اس کے بیک کا پرابلم تھا, اس کو علاج پاکستان میں ہو نہیں رہا تھا, اس لیے وہ پھر دبئی چلا گیا اپنی کنسلٹ کرنے کے لیے, جو اس کو میڈیکل جو ایشو بنے اس کے ہیلتھ کے حوالے سے. تو دوستو لیٹس سی وٹ ول بی دا ہیپن, کیا ہوتا ہے, ایف آئی آر کیا ہوتا ہے, شہزاد بھٹی مزید کیا کرتا ہے, رجب بٹ کی فیملی کیا کرتی ہے, تو آگے کیا ہوتا ہے دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں جیسے جیسے رپورٹنگ آتی جا رہی ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے. سو تھینک یو, اسٹے ٹیون, اللہ حافظ.